Hey everyone, how are you? Welcome to our channel. This time we will discuss about the world of fairy tales. Before we start the discussion, can you observe the picture on the side? What do you think are the titles of the two stories on the side? Yes, the first image on the side is entitled Rapunzel and the second image entitled Cinderella. Have you ever read? If you have read, what is the story? Did you enjoy reading it? What do you give after reading the story? Sebelum kita memulai pembahasan, coba kalian amati gambar di samping. Menurut kalian, apa judul kedua cerita di samping? Ya, gambar di samping pertama berjudul Rapunzel, dan gambar kedua berjudul Cinderella. Apakah kalian pernah membaca? Kalau sudah pernah membaca, bagaimana ceritanya? Apakah kamu suka membacanya? Apa yang kamu dapatkan setelah membaca cerita tersebut? In English literature, stories like Rapunzel and Cinderella are included fairy tales or fairy tales. Fairy tales themselves are folk stories or children's stories that contain elements of miracle or the instability of the character in the story. In addition, fairy tales have an ending that contain a moral message. Based on the genre, fairy tales are included in the narrative. Narrative text is a text that tells a story. Fairy tales are included in imaginary or fictional stories. In the chapter, we will learn about fairy tales. Dalam sastra bahasa Inggris, cerita seperti Rapunzel dan Cinderella termasuk fairy tales atau dongeng. Fairy tale sendiri merupakan cerita rakyat atau cerita anak-anak yang mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan para tokoh cerita. Selain itu, fairy tales memiliki bagian akhir yang mengandung pesan moral. Berdasarkan genrenya, dongeng termasuk dalam naratif. Teks naratif adalah teks yang menceritakan sebuah cerita. Dongeng termasuk dalam cerita imajiner atau fiksi. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang dongeng. A. The social function of fairy tales. A. Fungsi sosial dongeng. Fairy tales are included in folklore. Folklore is an umbrella term that can cover a variety of traditional narrative, such as myth, legend, fables, and fairy tales. Fairy tales are popular stories. Fairy tales are imaginary stories or stories that don't really happen. Fairy tales are told and retold for generations. Here are some of the characteristics of fairy tales, including dongeng termasuk ke dalam cerita rakyat. Cerita rakyat adalah istilah umum yang dapat mencakup berbagai narasi tradisional seperti mitos, legenda, fabel, dan dongeng. Dongeng adalah cerita populer. Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan dan diceritakan kembali untuk generasi. Berikut terdapat beberapa ciri-ciri dongeng, di antaranya 1. The plot moves the story with action. 1. Alur menggerakkan cerita dengan aksi. 2. There are various versions. 2. Terdapat beraneka macam versi. 3. Characterization that are not detailed. 3. Penokohan yang tidak mendetail. 4. Has a prological or logical nature. 4. Memiliki sifat pralogis atau logika. 5. The setting of the place is imaginary or the worldly. 5. Latar tempat adalah imajiner atau dunia lain. And 6. An ordinary theme as a moral, good versus evil, right versus wrong. Dan 6. Tema biasa memiliki moral, baik versus jahat, benar versus salah. Like all narratives, the social function of fairy tales is to entertain. However, the main goal is to deliver the moral in a way that the creator or listener will remember. In conclusion, the social function of fairy tales is to entertain the reader or listener, but also to tell an important truth about stating the lesson or moral at the end of the story. Seperti semua narasi, fungsi sosial dongeng adalah untuk menghibur. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memberikan moral dengan cara yang akan diingat oleh pembaca atau pendengar. Kesimpulannya, fungsi sosial dari dongeng adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar, tetapi juga menceritakan kebenaran penting tentang menyatakan pelajaran atau moral di akhir cerita. B. Struktur of fairy tales. B. Struktur dongeng. 1. Orientation. Orientation mean introduction.
In the initial paragraph, we shall contain the introduction of the character and setting involved in the context of the story. In this case, the setting can be the second as well as the time of the story. 1. Orientasi. Orientasi berarti pengenalan. Pada paragraf awal, biasanya berisi perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Dalam hal ini, latar bisa menjadi tempat kejadian serta waktu cerita. 2. Complication. This section will begin to enter into paragraph that tell about the beginning of the problem of an event or incident, because it is chronological in nature. The problem that arises at the beginning will continue to become a series of long stories that contain conflict, climax, and anticlimax. 2. Komplikasi. Bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Karena bersifat kronologis, maka masalah yang muncul di awal akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita panjang yang mengandung konflik, klimaks, serta antiklimaks. There is also an arrangement in complication as shown in the reading on the side. Ada juga susunan dalam komplikasi seperti pada bacaan di samping. And the last, coda or reorientation optional. Reorientation is optional or not required in narrative text. However, generally the sentence in this paragraph will tell about the final condition of the character in the story, or it can also contain lesson and moral message that can be taken by the reader to be implemented in real life. Dan yang terakhir ada coda atau reorientasi atau optional. Reorientasi merupakan optional atau tidak wajib ada di naratif teks. Namun, umumnya kalimat dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. C. Features of the language. C. Fitur bahasa dongeng. Like all narratives, fairy tales have the following features of language. Seperti semua narasi, dongeng memiliki beberapa fitur bahasa sebagai berikut. 1. Focus on a specific participant or individual as Cinderella. 1. Fokus pada peserta tertentu atau individual, Miss Cinderella. 2. Use simple past tense, for example, Cinderella felt very sad and started crying. 2. Gunakan simple past tense, misalnya Cinderella merasa sangat sedih dan mulai menangis. 3. Use temporal conjunction, egg, when, like, then, after that, finally. 3. Gunakan konjungsi temporal, miss, kapan, selanjutnya, lalu, setelah itu, akhirnya. 4. Use adverb of time and place. Adverb of time, once upon a time on day. Description of place, at home. 4. Gunakan keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu, sekali waktu, suatu hari. Keterangan tempat, di rumah. 5. Use direct and indirect speak to make the story interesting. It is better to use direct speak. 5. Gunakan pidato langsung dan tidak langsung untuk membuat ceritanya menarik. Lebih baik menggunakan ucapan langsung. Example A. Suddenly, a very good mother appeared and said, "Don't cry, Cinderella. I will send you to the ball." Direct speak. Contoh A. Tiba-tiba seorang ibu peri muncul dan berkata, "Jangan menangis, Cinderella. Aku akan mengirimmu ke pesta dansa." Ucapan langsung. B. Suddenly, a very good mother appeared and said that she would send Cinderella to the ball and asked her not to cry. Indirect sentence. B. Tiba-tiba seorang ibu peri muncul dan berkata bahwa dia akan mengirim Cinderella ke pesta dansa dan memintanya untuk tidak menangis. Kalimat tidak langsung. 6. Assign verb, think verb, and action verb. 6. Gunakan kata kerja mengatakan, kata kerja berpikir, dan kata kerja tindakan. 7. As a variety of sentence structure. 7. Gunakan berbagai struktur kalimat. A. Compound sentence. One of the glass slipper fell off but Cinderella did turn around to pick it up. A. Kalimat majemuk. Salah satu sepatu kacanya terlepas tetapi Cinderella tidak berbalik untuk mengambilnya. B. Complex sentence. When Cinderella entered the palace, everyone was amazed by her beauty. B. Kalimat kompleks. Ketika Cinderella memasuki istana, semua orang terpesona oleh kecantikannya. C. Complex compound sentence. While the queens were dancing, the prince was amazed and Cinderella and he asked her to dance together.
C. Kalimat majemuk kompleks. Ketika para tamu sedang menari, sang pangeran kagum pada Cinderella dan dia memintanya untuk menari bersama. To retell a story, you will need the following step. Untuk menceritakan kembali sebuah cerita, Anda memerlukan langkah-langkah berikut. 1. Beginning. Once upon a time, long ago, I would like to tell a story about. To begin with, age. 2. Middle. Then after that, next, meanwhile, when. And 3. End. In the end, finally, and all. 1. Awal. Dahulu kala suatu hari, dahulu kala, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang, untuk, memulai, dan lain-lain. 2. Tengah. Kemudian, setelah itu, selanjutnya, sementara itu, kapan. Dan 3. Akhir. Pada akhirnya, dan semuanya. Agar teman-teman semakin paham, mari perhatikan teks berikut. Setelah itu, kita jawab soal-soalnya yuk. Number 1. What does the story tell us? Apa yang diceritakan cerita itu kepada kita? A. Tells about Snow White and her parents. A. Menceritakan tentang Putri Salju dan orang tuanya. B. Tells about Snow White and the Seven Dwarfs. B. Menceritakan tentang Putri Salju dan 7 kurcaci. C. Tells about a little girl rage. C. Bercerita tentang seorang gadis kecil yang nakal. D. Tell about the struggle of a little girl to see her parents. D. Bercerita tentang perjuangan seorang gadis kecil untuk melihat orang tuanya. E. Telling stories about naughty girl. E. Bercerita tentang gadis nakal. Menurut cerita yang telah kita baca tadi, jawaban yang benar adalah B, atau Tells about Snow White and the Seven Dwarfs. Continue to question number 2. Why did Snow White's stepmother order the husband hunter to kill the princess? Mengapa ibu tiri Putri Salju memerintahkan pemburu Husman untuk membunuh sang putri? A. Because the queen is very jealous of Snow White's beauty. A. Karena ratu sangat cemburu dengan kecantikan Putri Salju. B. Because the queen doesn't like it when Snow White meets a prince. B. Karena ratu tidak suka jika Putri Salju bertemu dengan seorang pangeran. C. Because the queen doesn't like Snow White. C. Karena ratu tidak menyukai Putri Salju. D. Because the queen doesn't like it when Snow White sing a love song. D. Sebab ratu tidak suka jika Putri Salju menyanyikan sebuah lagu cinta. E. Because Snow White is her stepson. E. Sebab Putri Salju adalah anak tirinya. The correct answer to this statement is A. Because the queen is very jealous of Snow White's beauty. Atau karena ratu sangat cemburu dengan kecantikan Putri Salju. And the last question. How many dwarfs live with Snow White? Berapa banyak kurcaci yang tinggal bersama Putri Salju? A. The 4 dwarfs, 4 kurcaci. B. The 5 dwarfs, 5 kurcaci. C. The 6 dwarfs, 6 kurcaci. D. The 7 dwarfs, 7 kurcaci. E. The 8 dwarfs, 8 kurcaci. It is clear that the answer is D, namely the 7 dwarfs. Sudah jelas jawabannya adalah D, yaitu 7 kurcaci. That's our discussion today about the world of fairy tales. Thank you for watching until it's finished. I hope this discussion can be a lesson for all of you. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai dunia dongeng. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi pembelajaran untuk kalian semua.